Empezamos un nuevo año We're starting a new year, y siempre es bueno saber de que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. and it's good to know that God has plans for each one of us. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. They say that the will of God is good, agreeable, and perfect. Así que es importante siempre conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. So it's important for us to always know what the will of God is for us. Muy bien, es interesante la historia que han compartido recién en la lectura. It's interesting what they shared in the scripture today. Es la historia de dos hermanas. It's the story of two sisters. Ellas eran hermanas de Lázaro, They were the sisters of Lazarus, un amigo muy cercano a Jesús. a friend that was a close friend of Jesus. Y es interesante esta historia para conocer cuál es el elemento importante para conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. And so this story, it's important to note an element from there, an important element of knowing the purpose of God for our lives. El pasaje de Lucas 10, 38 al 42 So the passage in Luke chapter 10, verses 38 to 42, nos presenta una escena cotidiana pero profundamente espiritual. it presents us a everyday yet profoundly deep spiritual scene. Jesús entra en una casa donde había allí dos hermanas, So Jesus enters the house where there are two sisters. Marta y María. There's Martha and Mary. Ellas lo reciben a Jesús. And so they receive Jesus in their home. Como dije antes, eran hermanas de Lázaro, And as I mentioned before, they're the sisters of Lazarus, un amigo muy cercano a a Jesús. very close friend of Jesus. Ambas amaban a Jesús. Both of them love the Lord, Jesus. Ambas deseaban honrarlo a Jesús. They both desired to honor him. Pero es interesante que cada una responde de manera distinta But a it's, Jesús. but it's to note here, they responded differently to the presence of Jesus. Marta se enfoca más al servicio, So Martha was more focused on service en los quehaceres, and the things that she had to do, the chores, en la atención práctica. in practical matters that had to take place. En cambio, María But on the other side, Maria, decide sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. she chose to sit down at the feet of Jesus and to listen to his words. Eso no era permitido en el tiempo de Jesús para una mujer, This was not really permitted in the time of Jesus for a woman to do. pero en el ámbito de Jesús estaba eso permitido. But when you were around in the Jesus while he was teaching, that was allowed. Este relato bíblico es confrontante, This biblical account is somewhat challenging porque muchas veces hacemos lo mismo que Marta. because often we do the exact same thing as Martha does. Bueno, quizás tú no, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión. But maybe not you, but this has happened to me before. Sobrevaloramos más la actividad y el servicio, We overvalue activity and service, creyendo que cuanto más hacemos para Dios, más espirituales somos. so we believe that the more that we do for God, the more spiritual we are. O lo que hacemos le agrada más a Dios. Or what we do pleases God more. Ojo que con esto no quiero decir que el servirle a Dios es algo malo, Now be careful here. I don't mean that serving God is a bad thing. sino que muchas veces, But often, sin darnos cuenta, without really realizing it, podemos estar ocupados sirviendo we can be so busy serving en vez de pasar tiempo con Jesús. that we actually stop spending time with Jesus. El servicio sin comunión termina cansándonos, So service without communion ends up becoming exhausting. termina frustrándonos We end up frustrated, y termina alejándonos del verdadero propósito de Dios. and it distances us from God's true purpose. Si recuerdan el domingo anterior, los que estuvieron, If you remember last Sunday, those that were here, dijimos que nuestra prioridad en este año es importante y que esté lo primero en nuestra agenda, nuestra relación con Jesús. so we said that the first priority this year
that we should put in our agenda for this year is our relationship with Jesus. Al comenzar un nuevo año, As we begin a new year, esta enseñanza que estamos compartiendo cobra aún más sentido. this teaching takes on even more meaning for us today. Porque siempre el año iniciamos con planes, con metas, con compromisos. So, because, when we start a new year, we start with new plans, maybe some goals, commitments. Deseo de hacer cosas para Dios. We have desires to do things for God. Pero Jesús nos recuerda en esta historia que buscar la voluntad de Dios comienza escuchándolo. But Jesus reminds us that seeking God's will begins with us listening to Him. Una vida verdaderamente piadosa, de relación profunda con Jesús, A truly godly life, a deep life with Jesus, no define por cuánto hacemos, is not defined by how much we do, sino por cuánto permanecemos a sus pies, but how much we remain at His feet, escuchándolo, listening to Him, hablando con Él, talking with Him, profundizando en nuestra relación. deepening our relationship with Him. Por eso hoy vamos a reflexionar en una verdad central. So today we're going to reflect on this central truth. El propósito de Dios se descubre al escuchar a Jesús. God's purpose is discovered by listening to Jesus. Así que antes de servir, Before we serve, antes de actuar, before we even act, antes de decidir, before we decide, necesitamos aprender a detenernos, we need to first learn to stop, a callar nuestras prisas to quiet our hurried pace, y a oír su and voz. to hear His voice. Porque estar con Jesús siempre será más importante que hacer cosas para Jesús. Because being with Jesus will always be more important than doing things for Jesus. Aquí vamos a ver tres verbos que encontramos en este pasaje. So we're going to look at three actions that we can find in this scripture today. Bueno, hay más, pero vamos a centrarnos en tres. But there's many more, but we're going to look at three. Que nos va a llevar a una acción, algunos positiva y otros tal vez negativa. And it's going to move us to an action. Some of them are going to be a positive action or a negative action. Pero debemos saber de que tenemos que enfocarnos en lo positivo. But we always want to make sure that we focus ourselves on the positive. El primero es no afanarse. The first action is not to be anxious. Porque a veces el hacer nos desenfoca del propósito de Dios. Because sometimes doing things will distract us from the purpose. El versículo 40 dice, Marta se preocupaba con muchos In quehaceres. verse 40, it talks about Martha was worried about many things. Pero el versículo 41 dice, Jesús le dice a Marta, 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 estás afanada. And that's why in verse 41, Jesus actually says to Martha, 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 you're anxious. Marta estaba afanada. She was anxious, Martha. No estaba haciendo algo malo. She wasn't doing anything wrong. Ella estaba sirviendo. She was serving. Pero su afán la llevó a perder de vista lo más importante. But her anxiety led her to lose sight of what was the most important thing. A Jesús mismo. And that was Jesus himself. El afán nos hace hacer creer que el propósito de Dios depende de nuestra productividad. So anxiety makes us believe that God's purpose depends on our productivity Y no de nuestra relación con Jesús. and not on our relationship with Jesus. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo define nuestro éxito por nuestra productividad. So we live in a world that constantly defines our success by our productivity. Cuanto más hacemos, más valemos y más importantes somos. The more that we do, the more valuable we are and more important we are. Todo jefe quiere tener trabajadores que produzcan. Every boss wants a worker that is producing. Y lamentablemente este modelo también se ha llevado al medio cristiano. And unfortunately, this model has been adopted by the Christian community. La iglesia con más
cantidad de personas, the church with the most people, o con más ministerio, or the most ministries, o más or actividades, the most activities, es la más exitosa. it's considered the most successful. El éxito pasa por el hacer y no tanto por el ser. Success is measured by doing, not by being. Hoy pocas iglesias dan prioridad a un estudio profundo de la palabra. Today, few churches prioritize the in-depth study of God's Word. Casi no hay tiempos de oración. There's almost no times of prayer, Y ni mencionar el ayuno. and not to mention fasting. Esto último, el ayuno, This last one, fasting, los jóvenes cristianos de hoy the young Christians of today, ya no lo conocen. they don't know it. El afán llena nuestro tiempo, pero puede vaciar nuestro corazón. Anxiety is going to fill our time, but it's emptying our hearts. Por eso es importante que examinemos nuestras vidas Therefore, it's important for us to examine our lives y nos preguntemos, and ask ourselves, ¿estás tan ocupado haciendo para Dios y tal vez ya no tienes tiempo de estar con Él? are you so busy doing for God that you no longer have time to be with God? Es importante aprender a detenerte sin culpa Now, it's important to learn to stop without guilt y priorizar la comunión con nuestro Señor Jesús. and to prioritize our time with God. Recuerda que el propósito no se encuentra en la actividad, Remember that the purpose is not found in the activity. sino en la obediencia, en la intimidad. It is found in obedience, in intimacy. La segunda acción que vemos es Marta estaba turbada. The second action we see here is that Martha was troubled. El versículo dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. The verse here says, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. El afán no solo cansa el cuerpo y la mente, Anxiety not only tires the body and mind, también turba el corazón. but it also troubles the heart. Marta no solo estaba ocupada, Martha was not only busy, estaba alterada, estaba molesta, she was agitated, she was upset, estaba comparándose con María. she was comparing herself to Mary. Un corazón alterado no escucha bien. A troubled heart doesn't listen well. Un corazón alterado hace que las personas tomen decisiones apresuradas, The person may make hasty decisions porque son guiadas por emociones because they're guided by emotions y no por una dirección espiritual. and not by a spiritual direction. La alteración apaga la sensibilidad espiritual. Agitation dulls our spiritual sensitivity. Cuando alguien está turbado, When someone is troubled, su atención se centra en lo que falta, their attention focuses on what is lacking, en lo que otros no hacen on what others aren't doing, o en las circunstancias difíciles or on difficult circumstances. y deja de mirar a Jesús. And they stop looking at Jesus. Así como Marta miró a María y no miró a Jesús. Just as Martha looked at Mary and not at Jesus. La alteración distorsiona la perspectiva. Agitation distorts our perspective. Una persona alterada suele expresar su malestar reclamando. An agitated person often will express their distress by complaining, Incluso reclama a Dios. even to God. Por eso Marta dijo, ¿no te da cuidado? And Martha said, for this reason, Martha said, don't you care? Se lo estaba diciendo a Jesús. You know what she was saying to Jesus? La turbación nos lleva a hablar desde la emoción, no desde la fe. This leads us to speak from emotion and not from faith. Por eso es importante identificar qué cosas están alterando la paz interior nuestra That's why it's so important to identify what things are disturbing our inner peace. y llevar nuestras quejas a los pies de Jesús. And to take our concerns to
to the feet of Jesus. En oración, In no, prayer. no en reclamo. Not in complaints. Permite que el Señor calme tu corazón Allow that the Lord will calm your heart antes de tomar decisiones importantes. before you're making those important decisions. No dejes que nada apague la sensibilidad de la voz de Dios en ti. Don't let anything extinguish your sensitivity to God's voice. Este año no terminé como quería terminar. This year didn't end the way we wanted it to end. Algunas cosas ocurrieron en lo personal Things that were happening in our personal life. y realmente casi tomé decisiones equivocadas And really, we almost made incorrect decisions. en una situación que surgió y yo tuve que responder a esa situación. And so this situation comes up and I had to respond to this situation. Y si respondía en lo emocional, And if I would have responded emotionally, quizá iba a decir cosas que iban a herir a otras personas. maybe I would have said things that would have hurt someone else. Pero yo estaba en lo correcto. But I was in the correct. Pero a veces el estar en lo correcto a veces no es lo mismo lo que Dios quiere que haga. But even if you think that you're in the correct place, that's not necessarily the way that God wants you to respond. No quiere decir que Dios quiere que no hagamos lo correcto, I'm not saying that God doesn't want us to do what is correct, porque siempre lo correcto va a ser responder como Dios quiere o como Dios respondería. because I want to say that the way that we respond correctly is the way that God wants us to respond. Pero si respondemos con emociones, But if we respond emotionally, a veces podemos responder mal, we can sometimes respond badly, aunque estemos en lo correcto. even though we are correct. Por eso siempre uno tiene que buscar y oír la voz de Jesús. So you always need to look for and listen to the voice of God. Por eso la tercera acción que vemos aquí es escuchar. For this reason, the third action that we're looking at here is listening. Esta es la clave para reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. This is the key to knowing God's purpose, and that's by listening to Jesus. Versículo 39 dice, María sentándose a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. So verse 39, it says here, Mary sat at the Lord's feet and listened to his teaching. María escuchaba. Mary listened. Ella eligió la mejor parte She chose the better part porque entendió que el propósito de Dios comienza al oír su voz. because she understood that God's purpose begins with hearing his voice. Escuchar a Jesús no es pasivo, Listening to Jesus is not passive. es una decisión consciente de rendir nuestras agendas, It is a conscious decision to surrender our agenda, nuestras expectativas, our expectations, nuestro control. and our control. Cuando escuchamos a Jesús, When we listen to Jesus, Él nos guía a vivir conforme a su voluntad. he guides us to live according to the Father's will. El consejo que hoy podemos encontrar en esta historia bíblica The advice we can find in this Bible story today es que es que apartemos un tiempo diario para leer su palabra sin prisas. The advice is to set aside time each day to read the Word of God without rushing. Que la única regla que tengamos sea el prestar atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra. So this is the only rule we have, is to pay attention to what we read in His Word. Porque solo así vamos a poder escuchar lo que Él quiere decirnos. Because when we do this, we're going to listen to what He wants to tell us. Recordemos siempre escuchar a Jesús antes de actuar. So always remember to listen to Jesus before acting, No después. not afterwards. Pregunta en oración, Señor, ¿qué quieres tú de mí hoy? So you can ask Him in prayer, Lord, what do you want from me today? El propósito de Dios no se revela en el afán ni en la turbación, God's purpose is not revealed in anxiety or turmoil, sino en la quietud de un corazón que escucha a Jesús. but in the stillness of a heart
that listens to Jesus. Marta tenía buenas intenciones Martha had good intentions y un deseo genuino de servir, and a genuine desire to serve. pero su error no fue servir, But her mistake was not serving, sino poner el servicio por encima de la comunión. but it was putting her service before or above communion. En cambio, María On the other hand, Mary entendió que antes de hacer algo para Jesús, understood that before doing anything for Jesus, es necesario estar con Jesús. it was necessary to be with Jesus. Eso hizo que Marta escogiera la mejor parte, That is why she chose the better part, la cual no le fue quitada. the part that would not be taken away from her. Jesús no respondió a Marta por trabajar, Jesus did not rebuke Martha for working, sino la reprendió por permitir que el afán y la turbación gobernaran su corazón. but for allowing anxiety and worry to govern her heart. Esto nos enseña que podemos estar cerca de Jesús físicamente, This teaches us that we can be physically close to Jesus, activos en la iglesia, active in the church, comprometidos en el servicio, committed to service, y aún así perder de vista su voluntad, but yet still lose sight of His will si no aprendemos a escuchar a Jesús. if we don't learn to listen to Jesus' voice. El propósito de Dios no comienza en lo que hacemos, But God's purpose doesn't begin with what we do, sino en quien gobierna nuestro corazón. but with who governs our heart. Hoy el Señor nos vuelve a llamar por nuestro nombre. Today the Lord calls us by name again, Así como llamó a Marta, just as He called Martha, no para condenarnos, not to condemn us, sino para corregirnos con amor. but to correct us with love. Nos invita a detenernos, It invites us to stop, a rendir nuestras agendas, to surrender our busy schedules, a soltar la ansiedad por hacer más to let go of the anxiety of doing more, y sentarnos a sus pies. and to sit at His feet. Porque solo cuando escuchamos a Jesús nuestra vida se ordena. For only when we listen to Jesus does our life become ordered. Nuestras prioridades se alinean con sus prioridades. Our priorities align with His priorities. Y nuestro servicio deja de ser una carga para convertirse en una expresión de amor y obediencia. And our service ceases to be a burden and becomes an expression of love and obedience, Así como lo hizo María. just as it was for Mary. Al iniciar este año, As we begin this new year, Dios no nos está pidiendo primero más actividad, God is not asking us for more activity, sino más intimidad. but for more intimacy. No nos está llamando a hacer grandes cosas, He's not calling us to do great things, sino a escucharlo a Él. but to listen to His voice. Descubrimos que el verdadero propósito de Dios no se persigue, We discover here that God's true purpose is not pursued, no se persigue. No voy tras Él, it's not pursued, we're not seeking, looking at it, sino que se recibe en la comunión. but we're receiving it in communion with Him. Y termino con este ejemplo. So we're going to end with this example. Hoy me puse unos zapatos negros. Today I put on black shoes. No hace falta que te saques. You don't have to take them off, thank you. Hoy tengo conmigo mis zapatos. Today I have with me my shoes. Tiene una buena suela. They have good soles. Está poco usado. They're a little used. Si yo salgo afuera If I go outside y empiezo a correr por el césped, la hierba, and if I go crossing the grass in front of the church, y luego me voy para atrás, and then I go behind, hay muchas piedras y muchas espinas. there's a lot of rocks and some thorns. ¿Qué le va a pasar a mis pies? And what's going to happen to my feet? Ouch. Ouch. Pero yo estoy con mis zapatos. But I have my shoes. ¿Mis zapatos me están protegiendo? My shoes are protecting me. Pero mira mis suelas, están But excelentes. look at my soles, they're excellent. ¿Por qué me lastimo los pies? Why am I hurting my feet?
¿Qué pasa si yo antes de salir me pongo mis zapatos? What happens before I go out? I put on my shoes. ¿Se van a lastimar mis pies? Am I going to hurt my feet? El apóstol Pablo decía, The Apostle Paul says, no es lo mismo estar cerca de Jesús it's not the same as being close to Jesus, que estar en Jesús. but being in Jesus. Y solamente cuando nos sentamos a escuchar a Jesús, And only when we sit down and listen to Jesus entendemos el propósito que Dios tiene para nuestras is vidas. when we understand the purpose that God has for our lives. Y empezamos a vivir y a experimentar And then is that when we begin to live and experience lo que Jesús llamaba como plenitud de vida. what we call blessing of life, plenitude of life. Plenitud de vida. No solamente estás lleno, No, it's not just filling us, sino que tu corazón rebosa. but it's that your heart rejoices. Hoy quiero animarte I want to encourage you today. a que siempre pongas como prioridad el escuchar a Jesús. I want you to put as a priority to listen to Jesus. Aunque tengas muchas cosas en tu agenda, I know you have a lot of things in your schedules, siempre vas a querer negociar eso. and you're always going to want to negotiate this. Pero ten presente que eso es innegociable, But keep in mind that this is non-negotiable, porque solamente en Jesús because only in Jesus vas a hacer lo que Él quiere que hagas. is what you're going to do, what He wants you to do. ¿Qué te parece si oramos? Let's pray. Amado Dios, Loving God, gracias por esta historia que compartimos hoy. thank you for this story that we shared today. Una historia que nos hace recapacitar A story that just teaches us y nos hace pensar en lo importante de escucharte cada día. and to just remind us that the importance of listening to you every day. Queremos ser como María, We want to be like Mary, estar sentados a tus pies sitting at your feet y poder escuchar tu voz cada día. and to listen to your voice every day. Y si nuestra agenda está ocupada, And if our schedules are full, está muy llena, they're very full, no vamos a negociar nuestro tiempo contigo. we are not going to negotiate our time with you. Gracias por tu amor Thank you for your love y tu cuidado. and for your care.